اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح ماں اپنی اولادوں سے محبت کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو کیا یہ پسند ہے کہ ہمیں اور آپ کو جہنم میں ڈال دے؟ اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتا، لیکن ہم اور آپ اپنی دن اور رات جہنم میں جانے والی کاموں میں گزارتے ہیں۔ ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا۔ ہم سب مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ آج کا ویڈیو بہت ہی نصیحت بھری بیان ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ توبہ کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ علیہ وسلم، یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں یا جو دور دراز اپنے شہروں اپنے ملکوں میں رہ کر انٹرنیٹ کے ذریعے اس سنی اجتماع کو سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا دامن گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہے اور میں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ کوئی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ رب العزت نے گناہوں سے معصوم بنا کر یا تو فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے یا تو انبیاء کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم میں اور آپ میں کوئی ایسا نہیں جس کا دامن گناہوں سے بالکل بے داغ ہو۔ کبھی انسان دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے، کبھی انسان رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، کبھی انسان بے حیائی بے غیرتی کا مجسمہ بن کر لوگوں کے سامنے کھلے طور پر گناہ کرتا ہے، کبھی انسان بے عزتی نہ ہو جائے چھپ چھپا کر لوگوں سے گناہ کرتا ہے، کبھی انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، کبھی انسان انجانے میں گناہ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، عاقل بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، اگر اپنے دامن پر نظر ڈالے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا مکمل دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، گناہ ہو جائے تو بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے تو جب بھی میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، تیرا گناہ کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، اگر تو نے شرم و ندامت کے آنسو بہا دیے، اگر تو نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، تو میرا وعدہ ہے میں تیرے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم اگر اپنے آپ کو روکنا چاہیں یا بچانا چاہیں تو بھی شیطان مردود مکمل طور پر نئے نئے حربے لے کر ہمیں اور آپ کو گناہوں کے راستے پر چلاتا ہے۔ اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ اب تو گناہ کو ایسے سجا دھجا کر پیش کیا جاتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شادیوں میں جو لوگ ڈی جے بجاتے ہیں، کیا اسے حرام سمجھ کر بجاتے ہیں؟ کیا اسے ناجائز سمجھ کر بجاتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن گناہ کو ایسی رسم و رواج کی شکل دے دی گئی کہ شادی کسی کے گھر میں ہو، 8 دن پہلے سے ڈی جے بجایا جاتا ہے، بارات نکلتی ہے تو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، مرد عورت کی خلط ملط بے پردگی بے حیائی کا سامان ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس گناہ کو، اس گناہ حرام کو لوگوں نے ایک رسم و رواج کی شکل دے دی ہے۔ انسان کرتا ہے اور اسے برا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح فلموں
फिल्मों का देखना, गाना सुनना, टीवी सीरियल देखना, गालियां देना, एक दूसरे की गिबत और चुगली करना, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये तो चंद गुनाह थे जो मैंने आपको गिना दिए। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक का जायजा ले, हम सुबह बिस्तर से सोकर उठे और रात 11, 12, 1, 2 बजे बिस्तर पर गए, अगर दिन भर के तमाम कामों का जायजा ले और नोट करना शुरू कर दे तो पता चलेगा अगर नेकियां 2-4 कर भी ली होंगी तो उसके मुकाबले में हमने दिन भर में गुनाह सैकड़ों किए होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, तौबा का दरवाजा खुला है। रब का वादा है, बंदे तू रात के 2 बजे तौबा करेगा, तू दोपहर के 12 बजे तौबा करेगा, यकीनन तेरी तौबा को अल्लाह कबूल फरमाएगा। और जानते हो उसकी शान करीमी, शान रहीमी क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि बंदे, तिरमिजी शरीफ की हदीस मुबारक है, ऐ बंदे अगर तेरे गुनाह जो है इतने हो जाए कि सारी जमीन गुनाहों से भर जाए, अगर तेरे गुनाह आसमान को छू जाए, इसके बावजूद तू अगर मेरी बारगाह में पलट आए तो सारी जमीन व आसमान के मैं तेरे गुनाहों को नहीं देखूंगा, बल्कि तेरी तौबा की बरकत से मैं तेरे गुनाह माफ भी कर दूंगा और तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक तआला अपने तमाम बंदों में उन बंदों को बहुत ज्यादा पसंद करता जो बंदे गुनाह के बाद फौरन अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाते हैं। और तौबा क्या है? जी तौबा क्या है? हमने समझा कानों को मरोड़ना जो है ये तौबा, हमने समझा गालों पर यूं तमाचे मारना तौबा, हमने समझा तस्बीह के चंद दाने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहकर फेर देना तौबा। नहीं, सुनो, सिर्फ कानों को मरोड़ना तौबा नहीं है, अपने गालों पर यूं तमाचे मारना तौबा नहीं है, तस्बीह के दानों को फेर देना तौबा नहीं है, बल्कि सच्ची तौबा तो यह है कि बंदा जबान से भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और उसका दिल भी अल्लाह की बारगाह में नादिम हो जाए। सिर्फ जबान फेरने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ तस्बीह के दाने फेरने से काम नहीं चलेगा, अपने दिल को भी फेरने की कोशिश करना चाहिए, अपने दिल को भी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं दिन में 70 बार अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करता हूं। फरमाते दिन में 70 बार मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करता हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में दिन में 70 बार तौबा करता हूं। ये कौन कह रहा है? वो जो सिर्फ मासूम नहीं है बल्कि सैयदुल मासूमीन है, वो जो सारे अंबिया के इमाम हैं। जरा सोचे कि वो दिन में 70 बार तौबा और इस्तगफार करते हैं, और आज हम और आप दिन में न जाने कितनी बार गुनाह करते हैं। एक बार जबान पर अस्तगफिरुल्लाह नहीं आता, अल्लाह की बारगाह में एक बार सच्चे दिल से तौबा नहीं करते। वो सैयदुल मासूमीन होकर अपनी कयामत तक आने वाली उम्मत को तरबियत देते हैं। जब तुम्हारा नबी मासूम होकर तौबा करता है तो तुम गुनाहगार खताकार होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा क्यों नहीं करते? और सिर्फ आका ने तौबा को, इस्तगफार को सिर्फ गुनाहों की माफी का जरिया नहीं बताया, बल्कि आका फरमाते हैं जो कसरत से अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करता है, अल्लाह उसको सारे गम से निजात देता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है, और जहां से उसका गुमान भी नहीं जाता, अल्लाह वहां से उस बंदे को रोजी अता फरमाता है। बेशक एक शख्स किसी बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा, मेरी शादी होकर एक तवील अरसा हो गया, लेकिन औलाद की खुशी से महरूम, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे औलाद दे। जानते हो, बुजुर्ग ने कोई तावीज, कोई दूसरा वजीफा नहीं दिया, बल्कि बुजुर्ग ने फरमाया कि बेटा तुम सुबह शाम अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार की कसरत करो, अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार की कसरत करो। तारीख में आता है वो बंदा गया, उसने इस पर अमल किया। अरे शादी के तवील अरसे के बाद एक औलाद की खुशी से महरूम था, इस्तगफार की कसरत शुरू कर दी, अल्लाह तबारक तआला ने उसे 1 2 नहीं 3 बेटे अता फरमाए। अगर तुम भी रोजी में बरकत चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार की कसरत करो।
गमों से निजात चाहते हो इस्तगफार की कसरत करो, अगर गुनाहों से बचना चाहते हो इस्तगफार की कसरत करो, शैतान के हरबों से बचना चाहते हो इस्तगफार की कसरत करो, अगर दिल का करार, चेहरे का नूर, दिल का सुकून पाना चाहते हो अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार की कसरत करो। और अच्छी तरह से याद रखना, अगर मैं तौबा करूं आपके सामने तो तौबा करके मैं छोटा नहीं हो जाता हूं। आज कोई तौबा करे तो उसकी तौबा पर दुनिया भले बातें बनाती हो, लेकिन याद रखना तो गुनाह करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक तआला तो तौबा करने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। तो एक बार नहीं 1000 बार मैं तौबा करूं, तुझे मेरी तौबा पर मजाक आता हो तो आए, अल्लाह को मेरा तौबा करना पसंद है। अल्लाह को मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वक्त मुख्तसर में तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। तारीख के कई ऐसे वाकयात हमने आपने सुने होंगे उलमा इकराम से कि जब बड़े से बड़े वक्त के गुनाहगार ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, अल्लाह ने उसके जुर्म और खता को नहीं देखा, अल्लाह ने उसकी हरामकारियों और गुनाहों को नहीं देखा, बल्कि एक बार सच्चे दिल से पलटा, मेरे रब ने फौरन अपनी दामने रहमत को फैलाया है और अपने बंदे के हर गुनाह को माफ फरमा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह तबारक ताला अपने दस्ते कुदरत को रात फैला देता है कि दिन के गुनाहगार आ जाएं मेरी बारगाह में तौबा करने के लिए। और फरमाते हैं आगे कि अल्लाह तबारक ताला अपने दस्ते कुदरत को दिन में फैला देता है कि रातों के गुनाहगार आ जाएं मेरी बारगाह में तौबा करने के लिए। ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें वो कैसा रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। फरमाया जब बंदा जब नेकी नहीं करता, नेकी की नियत करता है, फरिश्ते को हुक्म है कि फरिश्ते फौरन नियत करते ही मेरे बंदे की नेकी को लिख ले। लेकिन फरमाया गया जब बंदा कोई गुनाह करता है तो फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते गुनाह करते ही फौरन लिख ना लेना, इंतजार करना, इंतजार करना, इंतजार करना जब तक कि मेरा बंदा पलट ना आए, उसको मोहलत देना। और फरमाया कि 6 पहर तक बाएं कांधे पर मौजूद फरिश्ता इंतजार करता है कि बंदा रुजू कर ले, पलट आए, शर्मिंदा हो जाए, तौबा कर ले। अगर वो पलट आता है तो उसका गुनाह लिखा नहीं जाता, और अगर वो बाज नहीं आता तब उसके गुनाह को लिखा जाता है। और जानते हो इसके बावजूद भी फरमाया गया जब बंदा गुनाह पर गुनाह करने के बाद एक बार सच्चे दिल से तौबा करता है तो रब तबारक ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे ने रुजू कर लिया, मेरे बंदे ने तौबा कर ली, अब इसके सारे गुनाह को मिटा दो, इसके ज़ाहिरी आज़ा के गुनाह को भुला दो, जहां पर गुनाह किया था उस जमीन से गुनाह को भुला दो। ऐ फरिश्तों मेरा बंदा पलट आया, अब इसके नामे अमाल में सिवाय नेकी के कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जानते हो अल्लाह अपने बंदों की तौबा को कैसा पसंद फरमाता है, कैसा महबूब रखता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक, किसी जंग से कुछ कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, उन कैदियों में एक खातून भी थी, वो अपने बच्चे को तलाश करती थी। हदीस मुबारका में आता है वो अपने बेटे के लिए बेचैन थी, वो अपने बेटे को तलाश करती थी, पूरे भीड़ भाड़ मजमे में मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहकर सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून को देखते रहे। फरमाया गया जब भी कोई बच्चा नजर आ जाता वो औरत लपक कर गोद में उठाती थी, उसके मुंह को अपने सीने से लगा देती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरे सहाबियों बताओ, ये माँ जो अपनी औलाद से इतना मोहब्बत करती है, क्या ये माँ अपनी औलाद को आग के हवाले कर सकती है? तो जानते हो सहाबा ने क्या अर्ज किया? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माँ कुदरत रखती है, इसके बावजूद भी अपनी औलाद को कभी आग के हवाले नहीं कर सकती है। आका फरमाते हैं कि जिस तरह से ये माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, अल्लाह तबारक ताला इस माँ के मुकाबले अपने बंदों पर 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह रहमानुर रहीम है। माँ कुदरत रखकर अपनी औलाद को आग में न डाले,
اے مسلمانوں، کیا یہ اللہ کو پسند ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو جمع کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے؟ اللہ کی رحمت تو گوارا نہیں کرتی، لیکن یہ ہم اور آپ ہیں کہ دن رات اپنی جہنم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ فرمایا گیا ایک بوڑھا توبہ کرتا ہے، اس بوڑھے کے مقابلے اللہ جوان کی توبہ کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہاں تک فرمایا، کہنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ 1000 بوڑھوں کی توبہ کرنا ایک جوان کی توبہ کرنے کے مقابلے زیادہ افضل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے مقابلے 1000 بوڑھوں کا توبہ کرنے سے پسندیدہ ایک جوان کا توبہ کرنا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جب کوئی بوڑھا توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ صرف اس کی نجات کا سبب بنتی ہے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اس جوان کی توبہ کی برکت سے مشرق سے مغرب کے درمیان جتنے قبرستان ہوتے ہیں، ان قبرستانوں میں قبروں کے اندر جتنے مردے اپنے اپنے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، جوان کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان قبر والوں کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بوڑھے کی توبہ صرف اس کے کام آتی ہے، لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ توبہ ہی نہیں کرتے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب گناہ نہ کرے، کوئی رات ایسی گزرتی نہیں جب گناہ نہ کرے۔ اس کے باوجود توبہ کی توفیق کسے ملتی؟ کسے بھی نہیں۔ توبہ کون کرتا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جوانی دیوانی ہوا کرتی، جوانی عیش کے لیے، جوانی مزے کرنے کے لیے۔ سنو، فرمایا گیا قیامت کے دن ہر بندے سے 5 سوال کیا جائے گا، اور جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے دے اسے مہلت نہ دی جائے گی۔ ان 5 سوالوں میں ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے یہ جو دور دراز سے جمع ہوئے ہیں وادی نور آزاد میدان میں، 2 روزہ اجتماع کے لیے آپ آئے ہو، بس اس اجتماع کی حد تک نمازیں، اس اجتماع کی حد تک ٹوپی، اس اجتماع کی حد تک سبحان اللہ ماشاءاللہ درود شریف، اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر 3G 4G یوٹیوب فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر ڈیٹا فری ڈیٹا وائی فائی، اسی میں زندگی۔ کل قیامت میں اللہ فرمائے گا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا؟ کیا کہو گے کہ اللہ میں نے اپنی جوانی کو فری ڈیٹا کے حوالے کر دیا تھا، میں نے اپنی جوانی کو فیس بک کے نظر کر دیا تھا، میں نے اپنی جوانی کی راتوں کو واٹس ایپ کی چیٹنگ کے حوالے کر دیا تھا، میں نے اپنی جوانی کو یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو اور فلمیں تلاش کرنے میں خرچ کر دیا تھا، میں نے اپنی جوانی کو ٹھمکے لگانے میں، ناچنے میں، تھرکنے میں، لڑکیوں سے دوستیاں کرنے میں، آج اس لورس پوائنٹ پر، کل اس پکنک اسپاٹ پر گھومنے پھرنے میں خرچ کیا تھا، میں نے اپنی جوانی کو آج اس کو باہوں میں لینے کے اور کل اس کو باہوں میں لینے کے لیے خرچ کیا تھا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے یہ جوانی دی ہے، یہ جوانی عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی شیطان کی انگلیوں کا کھلونا بننے کے لیے نہیں ہے۔ اگر اپنے مولا کو منانا چاہتے ہو بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو، اور اس سنی اجتماع سے پلٹنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، یہ نیت کر کے جاؤ مولا آئے تھے دامن گناہوں سے داغدار کا، اب توبہ کر کے لوٹتے ہیں، آج کے بعد شیطان اپنے مکر و فریب کے جال ہم پر ڈالے، لیکن اس کے باوجود ہم تیری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک حکایت پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، حالانکہ وقت ہو گیا، لیکن یہ بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اجازت ہے آپ؟ جی جی۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ان کا بھی وقت تھوڑا سا میں نے لے لیا، بس 2-3 منٹ میں انشاءاللہ اس حکایت پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، اور یہ بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جانتے فرمایا گیا بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی، اس عورت کی ایک رات کی قیمت 100 دینار ہوا کرتی تھی۔ جو کوئی دھنوان دولت مند اپنے وقت کا 100 دینار لا کر اس کو دیتا، وہ اپنی رات اس کے حوالے کر دیتی۔ ایک بار ایک عابد کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، ایک طرفہ نظر میں اسے دل دے بیٹھا، محبت کر بیٹھا۔ اس عابد نے پتہ کیا تو پتہ چلا اس کے قریب جانا چاہتا ہے تو 100 دینار تجھے جمع کرنے ہوں گے۔ ایسا محبت میں پڑا کہ دن رات محنت مزدوری کرنی شروع کر دی۔
जहां से पैसे मिलते, जैसे पैसे मिलते कमाता कमाता 100 दीनार इकट्ठा किया। जब 100 दीनार हुए, शाम पहुंचा, उस औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाजा खोला, देखा तो नूरानी चेहरा, चेहरे पर दाढ़ी, नजर से तो अल्लाह का वली नजर आता देखने में। उस औरत ने कहा, बाबा यहां क्यों आए? जवाब दिया, मैं तुझसे तेरी एक रात खरीदने के लिए आया। उस औरत ने कहा, मुझसे मेरी एक रात खरीदना ये तुझ जैसों के बस की बात नहीं है। मेरी रातें तो दुनिया के धनवान खरीदते। क्या तुझे पता है मेरी एक रात की कीमत क्या? बुजुर्ग ने, उस आबिद ने 100 दीनार से भरी थैली आगे बढ़ाई और कहा, मुझे पता है अच्छी तरह से, मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके तेरे लिए 100 दीनार जमा किए हैं और मैं चाहता हूं कि तू इसे कबूल करके अपनी आज की रात मुझे दे। उस औरत ने जब देखा तो वाकई अंदर दीनार चमक रहे थे। फौरन हटी, अंदर कहा, तशरीफ लाइए। अंदर ले जाकर एक कमरे में सोने की पलंग की उस पर बिठाया और वो चली गई। कहती, थोड़ा सा वक्त दे, मैं तैयार होकर आती हूँ आपके लिए। तैयार होकर आई। वो बुजुर्ग सोने की पलंग पर बैठे थे। जब तन्हाई हुई कमरे में, वो चली गई तो फौरन उनको खौफे खुदा उनके दिल में पैदा हुआ। मैशर में अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का ख्याल दिल में पैदा हुआ। वो फौरन सोने के पलंग से खड़े हो गए। वो फाहिशा औरत आई, बिस्तर पर लेट गई और लेट कर कहती कि आइए, आज की रात मैंने आपके हवाले कर दिया, आप जो कहें मैं आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। फौरन उस आबिद ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा, अभी तो थोड़ी देर पहले मेरी मोहब्बतों की डींगे हाँकते थे, अब क्या हो गया मेरी मोहब्बत को? वो मोहब्बत कहाँ चली गई? तो जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा, कमरे की तन्हाई में मुझे कयामत का दिन याद आ गया। और सुन ले, हाँ, थोड़ी देर पहले मैं तुझसे मोहब्बतों के दावे करता था, लेकिन अब मेरे दिल में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए नफरत है तो तेरे लिए है। अब मैं तुझे पाना नहीं चाहता, मैं तुझसे दूर जाना चाहता हूँ। औरत ने कहा, मैं यूं तो ना जाने दूंगी। उन्होंने कहा कि ये 100 दीनार रख ले, मुझे जाने दे। औरत ने कहा, वाकई अगर तूने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली है तो सुन, मैं भी वादा करती हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई शौहर नहीं हो सकता है। आज के बाद मेरे जिस्म को कोई उंगली न लगाएगा। आज के बाद तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। बुजुर्ग ने कहा, मुझे ये भी मंजूर नहीं है, बस मुझे यहाँ से बाहर जाने दे। औरत ने कहा कि मैं जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कहा, क्या शर्त है? कहा, आज तो जाने देती हो, लेकिन वादा करें जिंदगी में जब दोबारा मुलाकात हुई आप मुझे अपने निकाह में ले लेंगे, आप मेरे शौहर बन जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूँ, लेकिन अभी तो जाने दे। उस औरत ने दरवाजा खोल दिया। वो बुजुर्ग निकलते हैं, चल पड़े। फरमाया गया, यहाँ तक कि आबादी को छोड़ दिया, एक दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए कि कभी मैंने ये गुनाह किया था, इस गुनाह की याद भी ना आए, मैं इससे दूर चला जाता हूँ। उस औरत ने तलाश करना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया। पता मालूम नहीं था, लेकिन ढूंढते 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 एक दिन मंजिल पर पहुंच गई। उस शहर में पहुंची जहां वो आबिद रहता था। अब उस आबिद का नाम लेकर पता पूछती है। लोगों ने पता बता दिया। यहाँ आबिद को खबर हो गई, एक औरत तुझे तलाश करती करती यहाँ आई है। हमें चेहरे से तो फाहिशा नजर आती है, वो गुनाहगार और सियाकार नजर आती है। आबिद ने जब सुना तो एहसास हो गया, ये वही औरत है जो मेरे उस रात के गुनाह की गवाह है। फरमाया गया, उन्होंने एक सिसकी मारी है और जिस्म जमीन पर ढेर हो गया, जिस्म से रूह परवास कर गई। वो औरत जब पहुंची तो पता चला कि उनका इंतकाल हो गया था। वो औरत कहती है कि मैंने इसकी सच्ची तौबा की बरकत की बुनियाद तौबा कर ली और मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं इसे तो ना पा सकी, लेकिन इसका कोई भाई हो, इसका कोई गुलाम हो, इसका कोई मुरीद हो, इसका कोई शागिर्द है तो मुझे वो बता दो, मैं इसकी मोहब्बत में उससे निकाह करने को तैयार हूँ। लोगों ने कहा, इसका एक छोटा भाई है, वो फकीर है, वो उसके पास तो सर छुपाने को छत भी नहीं है, उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। उस औरत ने कहा, मुझे ये नहीं जानना कि वो कैसा है, मैं तो बस इसकी मोहब्बत में उससे निकाह करना चाहती हूँ। फरमाया गया, उस औरत ने उस आबिद के भाई से निकाह किया और अल्लाह ने उस तौबा की बरकत की बुनियाद ऐसा फजलो करम फरमाया है कि इस निकाह की बुनियाद 7 बेटे पैदा हुए और अल्लाह ने 7 बेटों को नबूवत का मकाम अता फरमाया। ऐ मुसलमानों, आओ पलट आओ, बंद कर दो गुनाहों को करना, बंद कर दो अल्लाह की नाफरमानी करना, बंद कर दो अल्लाह से बगावत
मुहाब्बत करना। ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कल हो ना हो हम नहीं जानते हैं। वादी नूर में उसने बिठाया है, उठने का मौका मिलेगा तो उसका एहसान होगा, अपने घर तक दोबारा पहुंचेंगे तो उसका एहसान होगा। आज यहाँ उठने से पहले हम सबको सच्ची तौबा करनी है। मैं आपको गवाह बनाकर सच्ची तौबा करता हूँ, आप एक दूसरे को गवाह बनाकर सच्ची तौबा करें। अल्लाह तबारक तआला हम सब के तमाम तर गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमाए और हमारा यहाँ आना कबूल करके अल्लाह इसे कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। आप लोगों ने सुना नाजरीन कि अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों से कितना मोहब्बत करता है और हम सब अल्लाह को भूले बैठे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कितने नाफरमान हैं हम लोग। अल्लाह की दी हुई हर चीज, हवा, पानी, सेहत, तंदुरुस्ती, इज्जत, शोहरत पाने के बाद भी अल्लाह को याद यानी इबादत नहीं करते हैं। हम लोगों से ज्यादा नफरमान कौन होगा। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे।